السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو رقم 9 بارتي 9 من سلسلة شروحات المادة ديال ليكونومي مونيتير فينونسيير ديال سيمستر 3. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غندخل البارتي جديدة في الكور اللي هي لا كرياسيون مونيتير. دونك au sein de l'économie, la quantité de monnaie en circulation n'est pas stable. يعني في واحد ليكونومي هذيك لا ماس مونيتير ولا لا كونتيتي ديال لا موني اللي كتسيركيل اللي كدور في ليكونومي راه ماشي ستابل، حيت لا ماس مونيتير كتكون ديما متغيره، مره كتزاد مره كتنقص، يعني ما كتبقاش ديما ثابته. Sa variation a un sens significatif. Donc, lorsqu'on observe dans une période donnée une variation positive de l'agrégat monétaire, on parle de création monétaire. يعني في واحد ليكونومي ملي كنلاحظوا هذيك لا فارياسيون باش تزاد لاغريغا مونيتير، هذوك ام واحد ام جوج ام ثلاثه، الطريقه باش تزادوا هي واحد لا فارياسيون بوزيتيف، يعني كاين واحد لوغمونطاسيون ديال لاغريغا مونيتير. Alors on parle de la création monétaire. Donc la création monétaire, c'est-à-dire l'augmentation de l'agrégat monétaire au sein d'une économie. Donc la création monétaire se définit comme étant la mise en circulation des nouvelles quantités de monnaie et non la substitution d'une forme de monnaie à une autre. Donc la création monétaire شنو المعنى ديالها؟ لا كرياسيون مونيتير كتعرف هي لا ميز اون سيركيلاسيون، يعني اننا كنزيدو لا كونتيتي ولا لا ماس مونيتير اللي كدور في ليكونومي. دونك c'est-à-dire la mise en circulation des nouvelles quantités de monnaie، يعني كنزيدو واحد نوفيل كونتيتي ديال لا موني اللي كدور في البلاد، يعني كنزيدو في لي زاغريغا مونيتير، كنزيدو في لا ماس مونيتير et non la substitution des formes de monnaie à une autre. يعني وهي راه ماشي هي كنعوضوا واحد لا فورم دو موني باغ ان اوتر، ماشي مثلا كنعوضوا الموني سكريبتيغال بالموني فيديسيير، ولا كنعوضوا مثلا لو موني ديفيزيونير بالموني سكريبتيغال. دونك لا كرياسيون مونيتير هي la mise en circulation، يعني كنزيدوا في لا موني اللي كيسيركيل dans une économie. Donc la responsabilité et l'initiative de la création monétaire reposent à la fois sur les institutions financières et sur les agents non financiers. يعني المسؤولية والمبادرة في الكرياسيون مونيتير كتكون على العاتق ديال من؟ شكون اللي كيدخل في هذه لا كرياسيون مونيتير؟ راه كيدخل فيها لي انستيتيسيون فينونسيير، المؤسسات المالية بحال لي بنك كوميرسيال، لا بنك سنترال، la trésorerie, les institutions de financement et aussi les agents non financiers. Les agents financiers qui servent à la création monétaire. Les agents financiers, les ménages, les entreprises, les administrations publiques. Donc, il y a la création monétaire. Donc, d'abord, on va le processus de création monétaire. La création monétaire. Ce processus s'articule autour de deux axes, à savoir les ressources et les emplois. الطريقه باش كتخدم لا كرياسيون مونيتير كتخدم deux axes اللي هما les ressources et les emplois. Donc نبداو اول حاجه des ressources vers les emplois. Des ressources vers les emplois. Cela signifiait que les institutions financières ne créaient de la monnaie que sur la base des dépôts préexistants. On dit que les dépôts font les crédits. Donc من كنتكلموا على ان لي ريسورس فيغ لي زومبلوا راه كنتكلموا على واحد البرانسيب اللي كيتسمى لي ديبون فون لي كريدي، ان هادوك لي ديبون اللي كيحطوا لي زاجون نون فينونسيي في لي انستيتيسيون فينونسيير مثلا في لي بنك، راه منهم باش كنديروا لا كرياسيون مونيتير. راه يعني ان لي ديبو هما اللي كيخلقوا لي كريدي، هما اللي باش كنديروا تنعطوا لي كريدي لي زاجون الاخرين. دونك cela signifie
que les institutions financières ne créent de la monnaie que sur la base des dépôts existantes, préexistantes. يعني هاد les institutions financières مثلا بحال les banques commerciales من كيديروا لا كرياسيون مونيتير كيديروها من هادوك لي ديبو ولي ديبو هما هادوك لي كونت اللي كيحطوا عندهم لي زاجون فينونسي. مثلا واحد الميناج راه كيدير ديبو عند سميتو يعني كيفتح واحد الكونت في لي بنك كوميرسيال. دونك من خلال هاد لي ديبو ديالو راه لي بنك كيديروا لا كرياسيون مونيتير يعني من كيتسلفوا هاد لي ديبو واحد الشخص اخر دونك راه كيديروا لا كرياسيون مونيتير يعني ان هاد لي ريسورس ديال واحد الشخص راه هما كيتحققوا واحد لومبلوا بور لي انستيتيوشن فينانسيير. دونك هذه هي لا كرياسيون مونيتير. دونك هذا الاكس الاول. دوزيام اكس des emplois vers les ressources. L'axe, ce sont les crédits qui font les dépôts. يعني les crédits هما اللي كيديروا les dépôts. كيفاش les crédits font les dépôts؟ يعني انا ملي كنمشي كنتسلف كريدي من لا بنك هذوك الفلوس اللي كنتسلفهم راه كنديرهم في الديبو كنديرهم في الكونت ديالي. ما يمكنش البنك يجي تعطيك ديريكتومون الفلوس. دونك ملي كتسلف من لا بنك الفلوس اللي كيعطوك لا بنك راه ما كيعطوهاش ليك ديريكتومون. شنو كيديروها في الكونت بونكير ديالك. يعني لي كريدي فون لي ديبو يعني لي كريدي هما اللي كيديروا لي ديبو. دونك لي ديبو اي لا سوم كي اباري او كريدي دي كونت بينيفيسيير. لي ديبو هو هذاك لا سوم اللي كيظهر في الكريدي ديال لو كونت بينيفيسيير يعني في الكريدي ديالو. دونك هادو هما لي دو زاكس يعني دو ريسورس في لومبلوا. يعني ان لي ديبون كي فون لي كريدي لي ديبون فون لي كريدي يعني هادوك لي ديبون اللي كيحطوا لي زاجون نون فينانسيير راه منهم كدير لي انستيتيون فينانسيير مثلا لي بنك لا كرياسيون مونيتير منهم كيسلفوا الاشخاص الاخرين. وايضا لي كريدي فون لي ديبو العكس يعني هادوك الكريدي اللي كنتسلف راه هو باش كندير واحد ديبو ديالي في لا بنك. دونك اكزومبل une entreprise veut acheter des biens mais elle n'a pas les moyens financiers pour les acquérir. واحد لونتربريز بغات تشري دي بيان ولكن ما عندهاش لي مويان فينونس ما عندهاش الفلوس باش تشريهم. دونك elle demande un crédit à la banque. La banque lui accorde ce crédit et l'opération se présente comme suit. مشات طلبت واحد الكريدي من لا بنك. دونك هاد لونتربريز هي اجون a besoin de financement محتاج الفينونسمون باش تشري دي بيان. دونك مشات لا بنك وطلبت منه كريدي بانكير. Donc l'opération a été enregistrée comme suit. Donc entre la banque ou entre l'entreprise. Donc pour la banque, l'actif de la banque a dit le créance sur l'entreprise. يعني la banque هي اللي كتسال لهاد السيد هذا. Par contre في الباسيف عندير dépôt de l'entreprise. الباسيف ديالها هو الديبو ديال لونتربريز داك الكونت ديال لونتربريز. دونك هادي هي ليكريتور ديال عند لا بنك ليكريتور ديال لا بنك. دونك هنا غندير كريونس سيغ لونتربريز يعني هي كتسال هاد السيد هاد لونتربريز هاد المبلغ هذا وغادير في الباسيف ديبو دو لونتربريز. دوك الفلوس تحطهم في الديبو ديالو شي لونتربريز في l'actif ديال l'entreprise يعني في l'emploi. donc هذا emploi ressources. donc pour l'entreprise في l'actif ديال l'entreprise غاديروا dépôt de la banque حيت معروف في الكونطابيليتي جينيرال كونطابيليتي زونتربريز l'actif راه كيكون فيه لا بنك. دونك هنا في l'actif غادير ديبو دو لا بنك يعني في الكونت بونكير ديالها شحال عندها في الكونت بونكير ديالها. وفي الباسيف غدير ديت اونفير لا بنك يعني دوك لومبران اللي تسلفات يعني ان لا بنك راه كيتسالها هذا المبلغ هذا هو اللي كدير في الباسيف. دونك لونغيسترومون كونطابل ديال لا بنك راه كتكون عكس ديال لي زونتربريز. دونك ديبو ديبو كيكون في الباسيف عند لا بنك وفي لونتربريز عند في لاكتيف. الكريونس كيكون في لاكتيف عند لا بنك وديت كيكون في الباسيف عند لونتربريز لان لا بنك راه كريونس envers l'entreprise هي اللي كتسالهم ولكن l'entreprise لا بنك هو اللي كتسالها. دونك دوك هكا كنديروا هاد لونغيسترومون ديال هاد لوبيراسيون هادي ديال الكريدي. une fois le crédit est remboursé on dit que la monnaie créée a connu une destruction.
يعني la création monétaire كتحقق من هاد لا بنك هذا كتعطي هاد الكريدي هاد لونتربريز هذا. دونك هذه هي لا كرياسيون مونيتير، يعني كتكون واحد لا كرياسيون دو لا موني. ولكن اون فوا هاد لونتربريز كتغومبورسي كتخلص هاد الكريدي هذا كتخلصو، يعني هنا هذا ما كيبقاش، يعني هاد الديبو ما كيبقاش، هاد الشيء كيمشي كيتانيلا. دونك كنتكلموا على لا ديستريكسيون de la monnaie, l'axe de la création de la monnaie. De manière générale, il y a destruction de monnaie. Il y a la destruction de monnaie lorsque l'argent détenu par un agent non financier devient la propriété de la banque. Il y a la destruction monétaire. من هذوك الفلوس اللي كيكونوا عند واحد الشخص، واحد الارجون نون فينونسي مثلا لونتربريز، كيكونوا في ملكيه ديال لا بنك، يعني صافي ترجعوا لا بنك فلوسها، هي سلفاتو هو كيخلصها لا الفلوس، يعني ما بقاش كتسالو. دونك هذه هي لا ديستراكسيون مونيتير. دونك غنتكلموا دابا على لو سيستيم دو لا كرياسيون مونيتير، الطريقه باش كنديروا لا كرياسيون مونيتير. دونك لو سيستيم دو كرياسيون دو لا موني، il s'agit de distinguer entre deux systèmes. Donc il y a deux systèmes. Un système simplifié et un système hiérarchisé. Donc, il y a deux systèmes, système simplifié et système hiérarchisé. Or, aujourd'hui, le système n'est plus simple mais complexe. Aujourd'hui, le système de la création monétaire, même pas système simplifié, ou le système complexe. Cette complexité s'explique par le nombre d'acteurs qui forment ce système. Il y a plusieurs acteurs qui disent la création monétaire. Plusieurs acteurs. Les banques commerciales, la banque centrale, le trésor, les sociétés de financement. Pour ce qui dit la création monétaire. Donc, les relations qui entretiennent entre eux la diversité des sources et des financements. Donc la complexité, parce que le nombre des acteurs qui forment ce système, les relations qui entretiennent entre eux, les différents secteurs, maintenant les banques commerciales, les banques centrales, la diversité des sources de financement. Ou les sources de financement, il y a plusieurs sources de financement. Donc, nous avons la création monétaire dans un système simplifié. Dans le système simplifié, système simple, la monnaie n'est créée que par une seule banque. Le système simplifié, la banque qui dit la création monétaire, une seule banque. Tous les règlements entre les agents économiques s'effectuent en monnaie scripturale. Jamais les opérations ou les règlements et les moyens de paiement les les agents économiques, l'économie كتكون بلا monnaie scripturale. بلا monnaie scripturale. Donc on dit que dans le système simplifié, la monnaie est créée par une seule banque. La banque qui dit la création monétaire. Tous les règlements, les moyens, le règlement des transactions entre les agents économiques s'effectuent en monnaie scripturale. Les monnaies scripturales, par les virements, par les chèques, par les versements, etc. Cette banque crée de la monnaie à travers trois opérations. La banque, la seule banque qui dit la création monétaire, qui crée la monnaie à travers trois opérations. L'entrée de devises, le règlement des trésors publics, octroi des crédits à travers l'opération de l'escompte. Les crédits à travers l'opération, etc. Donc, les trois opérations qui défient la création monétaire. L'entrée des devises, limite de devises, maintenant qui joue maintenant un شخص qui paie les devises, qui paie la banque de la devise. Mais le règlement des trésors publics, le règlement, il y a les règlements qui déroulent les trésors publics, le khazina al-amma, ou le temps qui dit l'octroi qui a les crédits à travers l'opération de l'escompte. L'opération de l'escompte, les catégories entre les banques et le client. Donc après, je vois la création monétaire dans un système hiérarchisé. Système hiérarchisé,
هو هذا السيستème اللي فيه plusieurs acteurs qui interviennent dans la création monétaire. Dans ce système, la monnaie est créée par 3 catégories d'institutions financières. هنا في هذا السيستم هذا la création monétaire qui doit 3 institutions financières اللي هما اول حاجه la banque centrale البنك المركزي في لو كا دو ماروك سي البام بنك المغرب les banques commerciales كاين plusieurs banques commerciales مثلا BMCE Banque Populaire CEH etc ou par le trésor public الخزينه العامه. دونك هادو هما لي 3 acteurs اللي كيديروا la création monétaire وغنهضروا عليهم بالتفصيل كل اكتور كيفاش كيدير لا كرياسيون مونيتير. ان شاء الله غنشوفوا هذا الشيء في الفيديو المقبل. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون هذا، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله تعالى.